আরে না আমরা ভাই সামনে সমস্যা ভাই আচ্ছা তুইটা নস না না সমস্যা আছে না ভাই আমরা যাই কেমন তো পুরো দাদা আসো কোন সাইড থেকে ওরা সোজার আর আল্লাহ দিলে আল্লাহ করে আর আশা করি না আচ্ছা তাই দিছে করে আজকে ব্যাগ দিছি इले जो आई है हाँ না হাতে কিছু করতে না এটা মাথার মধ্যে বলেন দেন হাত বলেন দেন ये मस्जिद अल-फासिह है। यहाँ पे हम आए हुए हैं ओद पहाड़ के करीब, जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओद में पनाह ली थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक भी यहाँ इस पहाड़ के ऊपर गिरा हुआ है। हमने शुक्राने के नवाफिल अदा किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।